من دوستان ماشین نوبتی ما اوپل زفیر سال براریش 1999 موتور 1.8 سوزشواری گاز و بنزین دوستان. ماشین تازه در کار باشم مرمت کنم. ماشین تازه شده است یعنی برنامه ماشین دیسک بالون در حالت خوب. این نمود از قفای ماشین. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. لایک فراموش نکنید دوستان. به کانال حتما آبونه شوید. من دوستان داخل سالن ماشین دو الکتر آینه. سالن توپ تازه دوستان. کوزوشان کارش اسمین کارابکا مکانیکه مانیفون کانتینر همه شاید دوستان. بیگاش چند خیلی کوینه؟ بیگاش 400,000 دوستان. دکومنت ها همش 100% سالانه. اوتیلیزاسیون تخصص موتورش های. نقش 65,000 سوم افتادیم باز معامله می شود. 65,000 باز معامله می شود دوستان. ماشین بازار خوجند قرار دارد دوستان. لایک فراموش نکنید. ویدیو تا آخر تماشا کنید. یا اینکه به نامبر تلفن زنگ زده باز معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین گیرتان دوستان. نامبر تلفنی همین صاحب ماشین 92 902 94 90 550. این چه نامه 949 0550 زنگ گیرتان باز معامله می شود. 65,000 باز معامله می شود دوستان. لایک فراموش نکنید. من دوستان اوپل افکا سال براریش 1997 می است یعنی موتورش دوستان. سالش 97 1.6 گاز و بنزین دوستان. نه ماشین ارزان دوستان. نه ماشین ارزان اوپل دیسک بالون در حالت خوب. دکومنتاش همه همش دکومنتاش همش سالن اوتیلیزاسیون تخصص موتور های دوستان. در داخل سلام برای شما معلومات میدیم. کانال حتما آبونه شوید. لایک فراموش نکنید دوستان. داخل سالن ماشین سالن تاپ تازه دوستان. اینجا هم بالشته کاش های با کارابکا مکانیکه کانتینر مانیفون های دوستان. پربیگش 330,000. سالن تاپ تازه. کوزوشنده کارش نیست. یگان خیلی هایش نیست دوستان. نرخ 41,000 سوم افتادیم باز معامله می شود دوستان. تلفن چند نکا؟ 92 876 0091 زنگ زنید با معلوماتی بیشتری گیرتان دوستان. ماشین بازار خوجند قرار دارد. مرمت کنید. لطفاً اوپل باشتون بیایید. من دوستان اوپل زفیر موتور 1.6 اکتیک من دوستان. یعنی موتورهای ماشین در حالت خوب. ماشین هم تازه در حالت خوب دوستان. مرمت کنید. سال 2000 موتور 1.6 گاز و بنزین گازی یورو 4 کتی منه با دیسک بالون در حالت خوب منه. یعنی بالون باشه بیدم خیلی آینه در حالت خوب. من این نمود از قفای ماشین هم دکومنتاش همش سالانه. دکومنتا سالانه که دکومنتا همش سالانه. اوتیلیزاسیون تخصص موتور های دوستان. داخل سالن ماشین دو الکتر آینه. سالن تاپ تازه دوستان. یگان خیلی سالانه کارش نیست. کارابکا مکانیکه مانیفون کانتینر همش قاعده‌ای کار میکنه دوستان. معلومات کنید. لوبیتلوی زفیر باشتون. لایک فراموش نکنید. اسپیت کنید. ماشین تاپ تازه شده. من دوستان نرخ 60 من 62,000 سوم باز معامله میشه. دکومنتاش همش 100% اسپیت کنید. ماشین تازه عدس میتون زفیر باشتون. لوبیتلوی معلومات کنید. 62,000 سوم. من دوستان ماشین نوبتی ما اوپل استرجی سال براریش 2000. من دوستان ساسیانی موتور ماشین موتور 1.6 اکتیک سوزشواری بنزینی خالی رنگ سریبرا ماشین در حالت خوب منه. لوبیتل استرجی باشتم مرمت کنید. استرجی به دیسک بالون در حالت خوب دوستان. رنگ سریبرا. این نمود از قفای ماشین. نمودی قفا دوستان. بگاژش هم در حالت خوب. حاضر از داخل سلام برای شما معلومات میدیم. قد و قامتش با خشورش دوستان. استرجی با استرجی.
من دوستان داخل سالن دو الکتر آینه سامانات تاپ تازه کuzov شده کارش نیست коробка مکانیک مانیفون کانسنر های دوستان مخواست چه بیاییتان باز معامله کره سودا کره گیریتان دوستان ماشین بازار خوجنده نقش 58000 سوم فتوسیان باز معامله میشود سامی گلانی اوتیلیزاسی تخت موتور همش 8 سال لانه دوستان لایک فراموش نکنید ماشین بازار خوجنده میبینید دوستان فلو براشته لایک فراموش نکنید ویدیو تا آخر تماشا کنید دستگیری کانال نکنید دوستان من دوستان با یک برای شما زفیر سال برایش 2000 موتور 1.8 سوزشواری گاز و بنزین دکومنت‌های نقد بنا اسکا با اوناش در حالت خوب دوستان خداوای دکومنتاش همش 800 فول اوتیلیزاس تخت موتور حیمنی نمود از کفای ماشین زفیر خراب باشد مرحمت کنید اسپیس کنید چند پولیه 68000 سوم باز معامله میشود با سودا میشود با 68000 سودا میشود دوستان داخل سالن ماشین چور الکتر آینه سالن تاپ تازه коробка مکانیک مانیفون کانسنر های دوستان معلومات کنید تا ماشین تازه عدس نیست مخصوص چگوشم ماشین بازار خوجنده قرار دارد نرخ 68000 سوم همه دکومنتاش سالانه 100% نو بیاییتون اسپیس کنید تا منه مخصوص چگوش لایک فراموش نکنید تا اسپیس کنید من اسم ماشین نویتیم اف کا سالی برارش 9995 دوستان لوبیتل اوپل باشتون مرحمت کنید تا ماشین ارزانی نرخ 10 سر است یافتیم لایک فراموش نکنید ساسانش تاپ تازه دوستان دیسک بالان در حالت خوب منه خودش به زیادگی دیسک چاشوش رو چه واسه کی من دوستان من این نمود از کفای ماشین دکومنتاش همه شاید موتور 1.6 گاز و بنزین دوستان منه تا قامت چه بنتام ماشین چه نکی ما بیام وقت شد تاپ تازه رنگش هم یه بیچنی دوستان داخلی سالن ماشین سالن لحظه عرض چخال کشتگی коробка مکانیک مانیفون کانسنر همش قاعده کار میکند پرابیگش 302000 دوستان تپی سر با لوکش هم بس کاتالوگوی هم در حالت خوب نرخش 40000 سوم باز معامله میشن ماشین بازار خوجنده قرار دارد 40000 سوم باز معامله میشود دوستان لایک فراموش نکنید ویدیو تا آخر تماشا میکنید دوستان من دوستان ماشین نویتیم اوپل کاراوان سال برارش چندتی 98 1998 دوستان منه مثل اوپل کاراوان باشتم مرحمت کنید دستگیری کانال میکنیم لایک فراموش نمیکنیم دوستان ویدیو تا آخر تماشا میکنیم موتور 1.6 پرستای سوزشواری گاز و بنزین من این نمود از کفای ماشین دوستان دکومنتاش همش سالانه اوتیلیزاسی تخت موتور دارد دوستان اثبات کنید 57000 باز معامله میشود دوستان داخل سالن دو الکتر آینه سالنات تاپ تازه کuzov شده کارش نیست коробка مکانیک مانیفون کانسنر همش قاعده‌ای دوستان های با اینجا میشتگی گلیمچو وایچا میزنه نه شالچا میزنه خیلی کا موندگی بعضی رشته راحت کره های کره میگردم 58000 سوم فتوسیان باز معامله میشد ماشین بازار خوجنده بیاییتون دوستان همه دکومنتاش صفحه های لایک فراموش نکنید من دوستان ماشین نویتیم اوپل سیدان سال برایش 1994 موتور 1.6 سوزشواری گاز و بنزین لوبیتلای سیدان باشتم مرحمت کنید ماشین ارزان یا ارزان سیان کن میگویتون نه ارزان ماشین ساسانی بالانش در حالت خوب 40000 سوم نرخش میکنه دوستان 40000 سوم باز معامله میشه ماشین ارزان خر باشتم مرحمت کنید ماشین ارزان به لایک فراموش نکنید دوستان دستگیری کانال نمیکنید حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم من دوستان داخل سالن باشین
салонов топ-тоза, ягон хе кораш нест, коробка механика, мантифон, кондиционер. Ҳай дӯстон, пробегаш 448 000. Утилизация техас мотор ҳамаш нахпанав ҳай солонда. Нақши 40 000 сомон футосиам боз муомила мешавад. Мошин бозори Хуҷанда қарор дорад. Биёед то махсус чигуша аз наздик диде бо савдокар нархи дастрас бигиртон. Дӯстон 40 000 сомон боз муомила мешавад. Дӯстон бо якта барои шумо Зафира А. Соли барориш 2005, мотор 1.6 Экотек. Номермат до сасяни ба раҳо. Мотораш дар ҳолати хуб дӯстон. Сӯзишвори газу бензин, мошин топ тоза ягонхе задагӣ ихига порош несан. Диска балон дар ҳолати хуб мечиқад дисобетон. Дӯстон ман намуд аз қафои мошин документҳо ҳамаш салон утилизация техас мотор ҳай. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дӯстон дохили салон ду электроойна. Салонот топ-тоза, нарӯш чихол каштаги бо сиденьҳо, коробка механика, мантифон, кондиционер ҳамаш ҳай дӯстон. Қоида бимана. Маълумот кунтон, мошин тоза аз даст надиҳтон. Лайка фаромӯш накунтон дӯстон. 72 000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. 72 000 сомон боз муомила мешавад. Мошин бозори Хуҷанд биёитон мана. Мошин тоза аз даст надиҳтон. Ман дӯстон Opel Karama соли барориш 1997. Мотор 1.6, сӯзишвори бензини холӣ, ранг серебро, ягон хел чарха пака хелкор нест. Мошин дар ҳолати хуб мана дӯстон. Диска балон дар ҳолати хуб мана. Битон сасани балонашам ганда не. Мани намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Ман дӯстон дохили салони мошин. Салонот топ-тоза. Коробка механика, мантифон, кондиционер ҳай дӯстон. Пробегаш 270 000 дӯстон. 270 000 пробег, кузовшанда кораш нест, ягон хел айбаш нест. Мошин дар ҳолати хуб карочи. Нақши 45 000 сомон футосиам боз муомила мешавад дӯстон. Мошин бозори Хуҷанда қарор дорад. Махсус чигуша биёитон аз наздик дида бо савдокари гиртон. 45 000 сомон боз муомила мешавад. Ман дӯстон мошини авбетимо Toyota Corolla соли барориш 2006. метилои Corolla бошто марҳамат кунтон, ранг серебро, мошин топ тоза дар ҳолати хуб. Мотор 1.4 сӯзишвори бензини холӣ. Сасяни диска балон дар ҳолати хуб дӯстон. Ҳамин ҳолати багажош. дӯстон любителои Corolla лайка фаромӯш накунтон. махсус чигуша мошин бозори Хуҷанда биёитон. Ман дӯстон дохили салон 4 электроойна. Салонот топ-тоза, кузовшанда кораш нест, коробка механика, мантифон, кондиционер, печка, мечка ҳамаш ҳай ба фикрам дӯстон. Мултироли яктарафа бас. Биёитон боз муомила мешавад. Ман дӯстон документҳо ҳамаш ҳуҷҷатҳо солона, утилизация техас мотор ҳай. нархша 80 000 сомон футосиам боз муомила мешавад. мошин бозори Хуҷанда биёитон. мошин бозори Хуҷанда мошин қарор дорад. мана махсус чиг бошад лайка фаромӯш накунтон. дастгирӣ канда наметунем дӯстон. ман дӯстон мошини авбетимо Opel Zafira соли барориш 2000 буд меко 99 дӯстон. соли барориш 1999. мотор 1.8 сӯзишвори газу бензин, гази Евро 4 категория. ман дӯстон ранг серебро, мошин дар ҳолати хуб. диска балон, сасяни диска балон дар ҳолати хуб, топ-тоза. қафои мошин дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон дохили салони мошин 4 электроойна. арӯи сиденьҳо бо чихол киштаги дӯстон. сиденьҳо топ-тоза, салон тоза, коробка механика, мантифон, кондиционершам ҳай дӯстон.
мақош дигаша биоитон боз назик метавон потолокошам кораш нест топ тоза. ана дӯстон нархи 65000 сомон футосиям боз муомила мешавад. Документҳо ҳамаш солона утилизатсия хасмотар ҳамаш ай дӯстон астамошка ҳамаш шутаги карочи мебиоитон пула перафтон мошина гиро мебиоитон дӯстон ана усбет метон 65000 сомон боз муомила мешавад. дӯстон бо якта зафира соли барориш 1992 мотор 1.6 простой газу бензин дӯстон. ранг серебро мошин дар ҳолати хуб ягон хел ҷой задагӣ клик намед диска балон дар ҳолати хуб дӯстон чарки дизодаед мошин ягон хел айваш нест хел чаққа мақтаи хел авари павари хел шудагӣ не бампераш ҳамаш ҷошан сатфой менамуд асфой мошин документҳо ҳамаш солона дӯстон утилизатсия техасмотор сами главни ҳай дӯстон дохили салон 4 электроойна арӯи сиденё чихол киштагӣ дӯстон коробка механика мантифон кондитсионер ҳамаш қоидави кор мекунад дӯстон уна марамат метон боз омда бетон махос ҷӯша омда бо назик дида савдо кар нархи дастрас бигиртон дӯстон нархи 65000 сомон боз муомила мешавад. документҳо ҳамаш солона биоитон боз мошин бозори хуҷанда биоитон назик дида савдо кар гиртон дӯстон мошин аватимо Opel Caravan соли барориш 1998 дӯстон биоитон любителои Caravan ҳайтон сасяни моторои мошин мотор 1.6 сӯзишвори газу бензин ранг малош немич чимчхем мошин фаҳмо боштон марамат кунтон мошин карочи топ тоза мен диска балон дар ҳолати хуб ягон хел кораш нест документҳо ҳамаш солона утилизатсия техасмотор ҳай ин намуд аз қафои мошин дӯстон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. нархаш 48000 сомон боз муомила дорад дӯстон муомила мешавад биоитон маъқул кара савдо кар нархи дастрас бигиритон дӯстон успет кунитон ман дӯстон дохили салонои мошин салон топ тоза дӯстон коробка механика кузовшанда кораш нест мантифон кондитсионер ҳай дӯстон пробегаш 225000 салоно CDI футосиям нархи 48000 сомон футосиям документҳо ҳамаи салона мошин бозори хуҷанда қарор дорад биоитон мана савдока нархи дастраскари гиритон дӯстон 48000 сомон боз муомила мешавад. ман дӯстон мошин аватимо Opel ашка соли барориш 2008 соли барориш 2008 мотор 1.6 сӯзишвори бензини холӣ дӯстон диска балон дар ҳолати хуб дӯстон ман ин намуд аз қафои мошин дӯстон ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ман дӯстон дохили салони мошин 4 электроойна дутони чой бекемиқи қад мешад дӯстон салоно топ тоза коробка механика мантифон кондитсионерам ҳай дӯстон мультирол васбо махлуд чо биша любителои ашка боштон марамат кунтон мошин бозори хуҷанда биоитон 75000 сомон боз муомила мешавад документаш ҳамаи солона 100%. 75000 сомон биоитон успет кунтон дӯстон боз савдо мешавад.